салом алейкум, ҳамватанони азиз. Муҳиддини Кабирӣ дар як круглни стол бо оппозитсияи рус Илья фамилияш ёдам нест, Кабириро савол метаванд ки шумо Кабирӣ бо исламские государства Хуросон запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон додагирифт дорем. Кабирӣ мегӯяд не, но 2 минут пас Кабирӣ мегӯяд як командири бо обу рӯи, ҳамватанони азизам, як командири бо обу рӯи хуросонӣ механдад бо оппозитсияи рус Илья. Агар толибон иҷоза доданд, мо як ҳафтада Тоҷикистон дар назорати худ мегирем. Ман мехоҳам як суханак добавить кунам. Муҳиддини Кабирӣ, мо дар история якм нападат кардаги нестем. Касе ки нападат карда, мо ответи хуб додаги ҳастем. Як сол пеш именно Қирғизия. Муҳиддини Кабирӣ, мо дар як ҳафта то Кобула мерем. И байрақи Ҷумҳурии Тоҷикистона боло мекунем ва мардуми шарифи афғон озод мекунем ва зани афғон озод зиндагиша пеш мебарад. ҳамватанони азиз, 2 сол мешавад ман гуфтаистам ки вақте ки Верховный суд Российской Федерации наҳзати ислом пифта терроризм эълон кард, баъд ё номери карта монад. Иҷада бо оппозитсияи рус ки аз тарафи Украина бо политикои террористое ки имрӯз озодии миллат чунона мехоҳанд, именно ман президенти Украина дар назар дорам, зидди миллати худ бароса бурдистад. Ва партияи Илья дар территорияи Российской Федерации как пиф терроризм эълон карда астад. дӯстон, баъд наҳзати ислом запрещено дар Российской Федерации как терроризм и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё номери карта мемонад. Чи азобое ки мо кашидем имрӯз именно аз дасти Кабирӣ аст. Ман як саволе дорам. Барои чӣ вақте ки терроризм ёро эълон кардаги набуданд, ё номери карта на группаи бисёриш, на иш намемонад. фикр кунед. Именно падар модаро. Кабирӣ худаш гуфт ки мардуми ғариб бесавод ҳастанд, ақл надоранд. бале, картое ки пиф мондагӣ буд дар эфирошон, ман 8таша дар ёдам аст, дигар ҳисоб накардам. То 18 миллион дар як сол аз территорияи Российской Федерации пул мегузашт. баъд имрӯз моро телефономона проверка карданд, эфирошона мебуромаданд, мегуфтанд ки бубуроен гап занем, лайв бимонем, дар эфирои запрещено комментария бинависем, натарсем. имрӯз мо азоб шумо кашидастем. Кабирӣ имрӯз ҳастанд ҳазоро ҷавонои кам тарака ақлшон намераса истифода бурдеста. пишти 1000-2000 миллионҳо дар азоб аст. ба гуфтаи падари миллат, номи миллата дар ягон ҷо пас назанем. Муҳиддини Кабирӣ механдад, мегӯяд ки як командири ба обрӯи хуросонӣ мо намурдем ки ва пои ҳаром шуда дар территорияи мо мемонад. Мо мардои ба обрӯи тоҷик намурдем. Муҳиддини Кабирӣ именно бо оппозитсияи рус куратори Кабирӣ аст. именно Илья гуфтаги ки шумо номери карта бимонед дар эфиротон. именно пифда и группаи бисёри экстремистода пул дар кор нест. дӯстон, шумо маро бовар кунед. именно Иқбол то 5-6 ҳазор евро мегирад. фарзанди Иқбол барои гомосексуалист 2500 евро мегирад. духтараш 800 евро мегирад. ин се нашур 2000 чанд ҳазор, қариб 2800, 3000 бигин хато намекунем. пули хуб мегиранд. چی پولی که امروز
ҳастанд шаҳрвандои кам кам намерасашон чӣ пуле ки роя мекунанд ҳамаш оппозитсияи рус да меравад. Оппозитсияи рус да. ман чанд бор гуфта будам, ман дидам, ман чума дар территорияи Российской Федерации ӯйкагӣ ҳастам, ҳамватанони азизам, ки имрӯз падари миллат, главный государство гуфт ки ман норозӣ ҳастам именно барои экстремизм, терроризм. раисои ҷавонои шаҳру ноё, мо метонем агар хушу кор кунем, мо бояд 24 соат кор кунем. мо метонем ки ҷавонона ба раи хуб барем. агар шумо мара бовар кунем. ҷамъ кардан дар кор аст. гап задан дар кор аст бо ҷавонон. именно ноёр. именно ноёр. ман дидам чӣ хел раисои шаҳрҳои Российской Федерация, именно Сочида, Краснодарда, Питерда, Самарада чӣ хел гап мезананд, чӣ хел насиҳат мекунанд ҷавонашона. аммо имрӯз накардем корро. имрӯз рӯзе аст ки мо бояд ҳамватанони азиз кор кунем. кабири истифода бурдесай ҷавонора. ва мебура эфириш намеяд ки мардуми муҳоҷир бесавод аст, намефаҳмад. фикр кунем раисои ҷавонои шаҳру ноё, падару модаро, барои чӣ вақте ки терроризм эълоншон кардаги набуданд, карта намемонданд? шумо фикр мекунед? шумо фикр мекунед? ба фикр намекунед. барои чӣ картаи худшона намемонанд? барои чӣ? барои чӣ картаи европейский намемонанд? чӣ сенашу карта надорад? муҳаммадиқул карта надорад? фарзанди муҳаммадиқул карта надорад? дорад. но намемонанд. картаи руса мемонанд ва мардуми ғариби тоҷика дар як эфири 2-3 соата 2 соатша фақат пул талаб мекунанд сархам. вақте ки пул рӯй мекунанд 5-6 нафар, баъд чӣ мешавад? баъд проверка, баъд аэропортода соатҳои соат телефонҳои моро проверка мекунанд. имрӯз кор кардан дар кор аст. дӯстони азиз, эфири охири мо дар территорияи Российской Федерации аст ки ман 1-2 рӯз пас Тоҷикистон мешавам. ман мехоҳам тамоми мақомотҳо будурам. бисёр чиро мехоҳам нишон будам. бисёр чиро. охирон боре ки Муҳиддин Кабирӣ биромад, гап зад, уже ҳамаш маълум шуд. ҳамаш. ман гапҳои ӯро перевод кардам. 1-2 моҳ мегардам. кабинет ба кабинет. ва бояд имрӯз кор кардан дар кор аст. ҷавонои моро истифода бурдестанд. бо мегӯм ай пишти 1000-2000 тамоми миллат гап шунавист. бояд барои хуб бурдан дар кор именно зидди экстремизм, терроризм. главар государства недоволен аст. ин позор аст. шаҳри Левакан коре ки гузашт именно ба ном бохтарӣ, дар шаҳри Левакан барои зидди экстремизм, терроризм набурдесанд. баҳои ноб 3 рӯз ба маслиҳати пешакӣ, угроза болои угроза. но айна хафа мешавем ки соқаю позор гуфта. кор кардан дар кор аст. кор хурнамакӣ кардан дар кор нест. ояндаи миллата фикр кардан дар кор аст. имрӯз ба ном оппозитсия хандидесад. 4 миллион мард мурда бошад ки афғон як ҳафтада миллати моро ғулом мекунад. як фикр кардан дар кор аст.
کبیری کورنمک میخنده کلابوک یک ننگ نموز کردن در کار است کار کردن در کار است. من یک مثال تو میارم. президенти وزیرنای کиргизия امنیت خیزان گفت تا ماه سپتامبر تمام بلوگرها را در نظارت خود میگیرید. من 90 تا 95% بلوگرها را اکستریمیست گفته میتونم. Now, я серию спеш. Именно да територия Российской Федерации. Як зани тоҷик бо як домунои дигаш чи ақорат мекунад. Мебурорад, ишон метавонад ба пул талаб мекунад. Президенти Киргизия то моҳи сентябрро гуфт, 5 ё 6 сентябр. Ҳамаи блогерҳоро дар назорати худ мегиред ва се моҳ пас ҳамаш именно наркология, психология именно дар пеши амният мезгардад. видеое ки кардан, эфире ки гузарондан зидди ман пиён ҳеҷ вақт корро Исоқ Фаюб аҷодаш намебурорад. ман ба суханои ҷаноби олӣ розӣ ҳастам ки мо зидди экстремизм, терроризм муборизаи хуб набурдем. ман гарантитон метавонам ки боз ҷаноби олӣ мебурам як ман норозӣ ҳастам. но тамошо кунед, тамоми мақомото хеле механданд. мар аълам кард агар толибо иҷоза доданд як ҳафтада Тоҷикистонро дар назорати худ мегиранд. мо мегӯем ки адисошӣ чӣ намеяд. но дидесем чико кардесам. дидесем ҳамватанони азиз, ҷавонои мо барои бад рафтесам. чӣ азобое ки кашидесем дар аэропортҳо дар границо, ҳамаш ин кабирӣ аст. чӣ ба мо фикр намекунем? ман постоянно гуфтесам, мактабҳои миёна бояд телефонҳо проверка карда шавад, институтҳо ранги дигар миллат: Ӯзбекистон, Қозоқистон, Туркмения, Киргизия, Беларусия. мо бояд як ҷоя шидан накор аст. вақте ки пешвои миллат мушт кард гуфт Тоҷикистон ба пеш, мо бояд як удар шем. вале бояд имрӯз тамоми блогерҳо ки имрӯз дар шабакаҳои интернетӣ биромада гап задисанд, бояд дар назорати амният бояд бошад. бале, ман дастгирӣ мекунам. ақаллан наркология бояд анализ бисупорам. наркология ақаллан гапое ки во мезананд дар ягон ҷо рост намеяд. тӯҳмат болои тӯҳмат аст. чӣ хеле ки ба ном оппозитсияст мебурояд як зани тоҷика дар эфириш любой гап мезанад, тӯҳмат, туро фалон кардам. модар ҳайрон мешавад. ман якӣ бора дуромада гап задисам, не, туро фалон кардам, ту вай, туро шаварда фалон кардам. а блогершон ҳамун хел аст. гапи ҳаққа гап мезанӣ, мегӯш эй блогеро, дар кор нест, сразу мазоқ, сразу семья дар байн. кор кардан накор аст. кабири любой кор кардесааст. ҷавонои моро любой роҳ бурдесааст. любой роҳ бурдесааст. охирон барномае буд ки агар чӣ қадар беномус бошӣ мефаҳмӣ.
охирон эфири мо аз телевизори Российской Федерации аст. Ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон имина душанбеда 1 моҳ 2 моҳ ва тамоми мақомото дар пеши дарвозашон, дар пеши кабинетшон ман чихастам. бояд бо раисои ҷавоно бояд вохирӣ кунем. бояд мо бо ҷавоно сухани пешвои миллат аст, и шобача бо мардум гап занед. ман намедонам раиси ҷавонои шаҳри Левакан ана ёки он чаро изо мекашем гап занад бо ҷавоно? чӣ қадар стадиони хуб дорем, залои хуб дорем дар тамоми шаҳрҳои ноёб. не только бораи праздникҳо аст. пешвои миллат миллиардҳо доллар расход кард ки пас яъне сарҷамъ бошем. 18 миллион дар як сол, имина як картаи иқбол дод. мо серьёзно бороться набудем, барои ки дар дунёи хумо экстремизм, терроризм дида мешавад. бохтари кори кард, ман ҳайрон ҳастам. Соқуфаёб ҳайрон аст ки ин салафит рӯи рост ва маслиҳати пешакӣ бо 3-4 нафари дигар дар шаҳри Левакан угроза болаи угроза. кунамакӣ кардан дар кор нест. ба афзали падари миллат кур мешем. кур кор кардан дар кор аст. ман агар ба ҷои начальник милисияи шаҳри Левакан мебудам, 3 рӯз рафт будам. и экстремистҳо 3 рӯз дар шаҳри Левакан будам. ман як гӯш шудам. ай гӯшаш мекашидам, риша қоқ метрошидам, пеши қонунда сархамаш мекардам ки ай территорияи шумо ҳамин кор шид. ман як юрист ҳайрон ҳастам. ман душмани шумо нестам. но мо бороться набудем зидди экстремизм, терроризм. мо бороться хуб набудем. бояд кори кунем ки главар государства довольный бошад. ин кори мо аст. меҳнат кардан дар кор аст. чӣ мешуда бошад ояндаи миллат? чаро тоза намекунем ютубора? дар байни 2 моҳ дар Киргизия 17,000 чанqa видеои айби 2014 удалит кардагиам. президенти Киргизия суханои хуб зад. пони худ тоза кардан дар кора ки ояндаи ҷавонон набинам. он накардест ин корора. начальники милисияи шаҳри Левакан, прокуратураи шаҳри Левакан, як бор як дароятон тамошо кунедон. бухтари чӣ гап мезанад? кунамакӣ кардан дар кор нест. айб аст ки имрӯз он марде ки мо шуморо мардуми шаҳри Тоҷикистон ай автономия гардон. просто падари миллат худаш гуфта буд ки ман иҷоза намедиҳам ин барои границаи Афғонистон. чӣ коромон карда буданд дар границаи Афғонистон? ягон так вазифаро мегирифтем, дуруст пас мегирехтем. ҳама отказ мекардем. озодмон кард. ай автономия гардонмон. дар тамоми дунё байрағмон боло аст. имрӯз мо кор намекунем. имин аз экстремизм, терроризм кор накардесем. мо кор накардесем. боз мегӯям, мо кор накардесем. як саволи оддӣ. Ӯзбекистон, Киргизия, Қозоқистон, Туркмения вақте ки як шаҳрванда ФСБ депортатсия мекунад, худо медонед ФСБ барои чӣ депортатсия мекунад? ки дигар ӯ шаҳрванд ҳеҷ вақт территорияи Российской Федератсия намеяд. Якум имин зидди экстремизм, терроризм, ин ҳарфот. барои чӣ мо дар назорат намегирем?
برای چی؟ خوب کار کردن است. هموطنان عزیزم بیاین اجرا شیم. ما اگر رئیسوی جوانان شهر نایو ما اگر کروگ نیستاد بشینه باید که نکنه در بین 2 ماه ما نبود میکنیم ایمینا اکستریمیزم ایمینا با اون شرطی که ما یک جا کروگ نیستاد بشینیم. کار کردن در کار است. کار در کابینیتو شدن در کار نیست. برآمدن در کار است. با مردم با گفته شو بچه با مردم گپ زنید تو. بیا کم ترک از نموز کنید. آخران سخنی که پیشوای ملت در روسیه زد که ملت دیگه پس نزنه در دیگه دولت ها. نمیش بس است. نمیش بس است. چی با ما با نموز نمیشیم؟ لبوی کار دیدیم. نو چه میجخیم که دوتا هیچی نبود. نه خطر است این در بین جوانای ما. روی راست پول روی کیسان. آیا میدونید آخران کارتایی که هست یوریسو جورا نگاه داریم هست در گروه بسیار اکستریمیستو. چرا برای نمیبریم؟ آیا میدونید چه هست روی میکنن مردم غریب توجید؟ من روزش 100,000 بگم یکی میگه ای بسیاری بد نیم نیموجی بید. در بین 2 سال مقامات همش میدونن چند هزار مردم غریب روی که است باید صفر کلان است. هم خلاص؟ بله رکورد راست. بعد هستم که بلاگرایی که میلیون پرسماتر دارن با میگه که ما این عذاب بیم. وقتی که من گفتم بیاین کلوب نیسول بشینیم نیده. ما اول باید از درون توزه کردن در کار است. از درون تا 20-25% این بلاگرای ما جوانا را برای بد بودستان. مثلا میگیریم ویدیویی که کک بختری کک دسته بلاگری دیگرش میسته 3-4 سال پس یک جوان تماشاش میکنن چی برد میگیرد؟ کار نکرده سموزید اکستریمیسم تروریسم. برای یک سخن مد خفه میشیم بعد برای پزار برای که پدر ملت ندوال نیست. گلاوار گسودارست ندوال نیست. چی است برای چه بردن زید اکستریمیسم؟ دکرده است. 3-4 شب 15 سوتکنه خوشوک سوک شده تماشا کن. 15 سوتکه میشنن میبرن با هم کروش کرده سن. در افیر پدرانه گفته سن او چاقر گفته سن فلان نکنم اویده که فلان نکنم بوده که نبولیت فلان نکنم میرم میکشم لبوی کورا کرده سن لبوی گپ زده سن. جوانا چی برد میگیرن؟ من در توییتری همین پرزیدنت کیرگیز دسته پالیتیک بگیم خطا نمیکنیم یک گوبرناتور خیلی اکتیوی دارن برای چه سخت بودستان. پرزیدنت کیرگیز میگه که در تمامی شبکه‌های اینترنتی اکستریمیسم دیده میشود. بله دیده میشود. این مدن دیده میشود. در شهر لرواکان 3 ماه پیش یک دخترک نوبولیخش آورده پرد. من 3 روز کار کردم. 3 روز. بر پرکتیکه من هموطنان عزیز باید معلم و چش ینگش باید پشت پنجره میرفت. زانجه این داستان است. کاری که بختری کرد
من باز میگم این پرکاتور شایلوکان ای начальник ملیسای شایلوکان باید یک بار تماشا کنید. بازی سر وقت است. چرا ما در اخبار دیگه نمیبینیم با میبراین مذاق میکنن که ما 6 تا برای خوب بردن نکار است. بین یا جوشین یکی استاد کنیم یک جوشیدن در کار است. ببخشید کام تا یک مزه ریختگی است. یک جوشیدن در کار است. رئیس جوانو شهر و نایا دست پیشی بر میکنم. امروز خستان در کار است. میونه بسته خستان در کار است. برای خوب بردن در کار است. برای خوب بردن در کار است. جوانو را تربیت دادن در کار است. مکتبای میونه درآمدن در کار است. گپ زدن در کار است. چی است گپ زدن؟ ساعت در کارش 24 ساعت گپ زدن در کار است. امروز روزی است که باید با جوانمو بخوریم. این من است. من دیدم. من پرکتیک گذاشتم. هر یک افیر، هر یک ویدیویی که پخش میشه در شبکه‌های اینترنتی باید در نظارت باید باشه. من در یادم است در سن پترزبورگ در یک جو پرکتیک می‌گذاشتم. در پیش من 3 کامپیوتر بود. 18 تا 21 بلاگ را من کامپیوتر نگاه می‌کردم و گوش می‌کردم. 45 minut فقط به چشم ما در کامپیوتر و 15 minut پریکو. اگر ندای بو خطی امرات گوزه پاپکه خط پشت کلادا. بکوین اکستریمیزم تروریسم. آرامان ما نمیکنیم کارا. ما روی روز رفته اگراژات کیسان. روی روز و دستک میزنم. اینا ما آمدم لیواکان. یک انویده چه میجوکم؟ ما به سویب نیستیم. ما سویب داریم. من این نبرایم دستگاه میدارم. این نبرایم نخواهیم برام پیش ازدهنده میست نه قبول نکنم. در کوشت دمو میست. این نبرایم کار. کی چیم جو پیدیسیم؟ ولی مجدد دارم. زیادی من میخوام که در شبکه‌های اینترنت ایمیل در اخبار بکیده باید دیده شود و کانالش باید اپراویکا باید باشه. اکستریمیزم امروز روزی است و باید برات سباریم سخت برات سبودن در کاری که باید کنیم نکنیم صف مصرو امروز افغانو برامده گپ زدیسن دستی روسونای چپ فرق نمیکنن امروز اگراژات کردیسن جوز نگناموز خطر است قریب 1 سال میشه در ازاد میمون پشتی 1000 جوانایی که چخیلی که کبیری میگه به سواد میگه میخوانده کبیری خاندیده سر ما باید شکست بتیم کبیری را ما باید پشت پنجره بریم کبیری را که آینده ما رنگ ما عذاب نکشد بیاییم ما یک کار کنیم که گلاوار گستردارستان دوانی باشه بیاییم ما آینده ملت باید فکر کنیم نه که کسای خودمونه سخنهای جناب پول کردن در کار نیست هست آدمایی که میفهمن رایگان گفتگی اینه که پول میکنیم اکستریمیزم تروریسم ایزونو کشله با در فیسبوک می نویسن موضوع اکستریمیزم تروریسم چرا قطعی جوانو بالا میخریم کبیری مذاق مکدسن کبیری مذاق کدس است پیشی کبیری موجی عذاب کشیسیم صد افسوس زنده باشین مردم شهر تاجیکستان نصیب باشه برات سمونای تاجیکستان ویدیوی نو انتظار شین افیرای خوب اگر اینترنت خوب شده باشه سوق فریب
دیگر خیلی بالانس هم میکنه. اما سنتیابر با زبان روسی نصیب باشه. ما باید تو شکست دادن کبیره باید بالانس بریم. من از همه شما احترامونه خواهش میکنم. پدر مادر فرزندتون رو تربیت بده. التماس میکنم. عذاب سال 90 را کشیدگی هستیم. پدر مادر را تربیت بده فرزندتون. اگر تو صفی 8 نه تربیت نتی مادر عزیز فرزند شکر دهنی کنده. ما دیدیم من ویدیو دارم که مادر مرا ویدیو رو میکنه که چقدر بچهش شتقت زده است مادر. این نشان بده. التماس میکنم بیاین امروز بازم سر وقت است که پشتی 3-4 نفر تمام ملت دیاب نشد. باز میگم در آخری گپم زیدی اکستریمیزم برای سبوردن 2 ماه وقت در کار است. 2 ماه اگر ما کرومی سال بشیم 2 ماه دکرده است. با اون شرطی که ما کرومیستان میشنیم، با اون شرطی که ما 24 ساعت کار میکنیم. 24 ساعت کابینیتمون نپولی سوید میسپریم نپولی یکون چی؟ اوز دنیایی که پشور ملت کدیسه دوستان عزیز برای ما و شما است که ما بشینیم کرومیستان یا پیولا چوی ده یا که کافه ده فکر آینده ملت تکنان در کار است. چرا نمیفهمید پدر ملت کنامکی نکنیم صدقه خوبی های همی آدم شین شما یخیر صدقه خوبی های همی پیشوا کنه یخیر من شما را بد سلام تون میدم. بد امروز کبیری با میگم خندیده است. یخیر میخنده مردی که کم تر یک ننگ نموز داشته باشد خشه خریده نمیتونم. تشکر زیاد هموطنان عزیز. فکر آینده ملت کلان در کار است. زنده باشید.